Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं ओप्पो रेनो 5 प्रो की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेरिएंट आपको 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है और नीचे आपको मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिलती है। देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशंस, यूजर मैनुअल और एक सिम इजेक्टर टूल और एक प्लेन सिलिकॉन केस और डब्बे में फ़ोन भी मिलता है। रैपर हटाते। ओवरऑल फ़ोन का लुक इज़ गुड। कर्व ग्रीन पावर ऑफ बटन। राइट हैंड साइड को आपको मिलता है वॉल्यूम अप रॉकर्स। और निकल जा। टाइप सी डेटा केबल। दोस्तों सुपर हुक 65 वोल्ट चार्जर और हेडफोन जो टाइप सी वाले हैं। इज गुड।